Ready? Ready! Okay, guess the country lang. Oh. Mexico! Tama! Bunot lang, bunot lang. Oh, bunot lang dyan. Hindi ko yan. Okay, next. Ano yan? 3, 2, China! Mali. Mali. Lolo ko yan. Ano? Canada. Tama! Bunot. Galing ah. Oh, swerte! Paldo. Next. China! Tama! Galing. Galing ah. Ay, 100. Next. 5, 4. 3, 2, 1. Okay lang. Kain. Pabor eh. Tuwa akong bilangan yan. 4. 3. 2, nawala kasi, nawala ako. Ay, okay. Wala! Okay, next. Spain? Tama! Parang gandaya. 100. Oh, next. Japan! Tama! Galing ah. Wow! Paldo! Okay, next. 5. French. Rice? Mali! Okay, kain. France! Tama! Sinabi ko sa'yo eh! Galing ko. 100. Okay, next. Aray. Tomato. 4, 3, 2, 1. Kain ulit. Wait, salang. Okay, next. Sinasadya ko mali ah. Postal? Mali! Ano yan? Ano pa? Anong lugar yan? Costa Rico! Mali! 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 Ano yan? Costa... Abril? Okay. 5, 4, Mali! Kain. Costa Rica. Tama! Sayang! Hey! 500. Okay, next. Sayang. Basketball? Mali! Mali! Hoy! Mali mo na! Ay, hudo! Next. Brazil. Tama! Jem. Talino ah! Talino. Batasan! Next. Last one. Lupay-pay! Mali. Oh. Five, four, Papua New Guinea. Ano? Mali! Papua New Guinea? Ano yun? 5, 4, 3, Paparababa!